bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengkabulkan segala hajat dan memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Daripada mana kita berhenti? Daripada kitab Ihya Ulumuddin. Penulis rahimahullah mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati 40 hadithan min as-sunnati hatta yuaddiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Yani Al-Imam Razali menukilkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih berada di dalam Kitabul Ilm. Ini merupakan bab yang pertama dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana Al-Imam Razali membicarakan tentang kelebihan ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menghafal dan menyampaikan kepada umatku 40 hadis daripada sunnah, sehinggakan dia menyampaikan kepada mereka seperti mana ia telah disampaikan kepadanya, maka Nabi mengatakan, kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah, maka aku akan memberikan kepadanya syafaatku pada hari kiamat, dan aku akan menyaksikan akan kebaikannya pada hari kiamat. Jadi hadis ini pertama sekali membicarakan tentang kelebihan mempelajari dan menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, barang siapa yang mempelajari, memahami dan menyampaikan kepada yang lain 40 daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini perkataan ini 40 ini dia berulang, hatta kita lihat dalam Al-Quranul Karim perkataan yang 40 ini wujud apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam untuk memberikan kepadanya kitab Taurat. Maka Allah menyifatkan 40 lailah. Nabi Musa alaihi salam ini apabila mengambil dari kitab Taurat, maka beliau berada yakni di Gunung Tur selama 40 malam. Dan di sini kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut yakni 40 hadis. Kita juga ada hadis berkenaan dengan salat jamaah, yang mafhumnya Nabi mengatakan, barang siapa yang menjaga salat jamaah dengan takbiratul ihram imam selama 40 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan daripadanya sifat nifaq. Maka di sini Nabi menyebut yakni 40 yakni hadis. Dan kita lihat yakni ramai yakni ulama-ulama kita yang mengumpulkan kitab-kitab hadis, jumlahnya 40 hadis. Disebabkan hadis ini, kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita berkenaan dengan angka 40 dalam menghafal dan menyampaikan hadis-hadisnya. Sebagai misal kita lihat Al-Imam An-Nawawi, ini yang paling masyhur sekali. Beliau mengarang ini kitab Arba'in Hadithan, kitab yang dikenali sebagai kitab Arba'in. Kitab Arba'in ini karangan Al-Imam An-Nawawi, yang mana di dalam muqaddimah beliau mengatakan, saya telah mengumpulkan 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi usul-usul agama yang penting. Dan beliau juga menerangkan daripada sebabnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan mengumpulkan 40 hadis. Jadi ini adalah perkara yang pertama, kelebihan kita mempelajari, kita mengamalkan dan menyampaikan kepada orang yang lain 40 hadis. Apakah kelebihannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Yani barang siapa yang mempelajari 40 hadis, menghafalnya dan juga dia menyampaikan, ini juga penting ya. Ada orang misalnya yakni dia mempelajari hadis daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengamalkannya, tetapi mungkin dia tidak menyampaikan kepada orang yang lain. Tapi di sini Nabi mengatakan dia menghafalnya, yakni maksudnya memahaminya. Maka memahami memerlukan kepada mempelajari.
Kita nak kena belajar dulu baru kita faham. Jadi apabila kita menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Yang ini maksudnya kita tidak menyampaikan benda yang salah. Sebab kalau kita tidak mempelajari, misalnya ada sebahagian hadis, mungkin kita salah faham kalau kita baca begitu saja. Jadi kalau kita menyampaikan kepada orang lain juga mendapat salah faham. Jadi bagaimana kita nak menyampaikan seperti mana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, maka kita nak kena mempelajari dan kita nak kena melihat tafsiran daripada ulama. Apa ulama Islam ini mengatakan tentang hadis ini, apa yang dimaksudkan tentang hadis ini. Setelah kita mengetahuinya, maka kita menyampaikannya, maka kita telah menyambung dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menyambung dakwah Nabi SAW? Yakni dengan kita menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kepada sahabatnya, dan sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in, dan tabi'in sampai kepada tabi'in, dan tabi'in sampai kepada generasi yang datang selepasnya hingga ke hari ini. Kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, Allah menjaganya. Walaupun Nabi SAW ini wafat lebih 1400 tahun yang lalu, tetapi beribu daripada hadis Nabi SAW sampai dengan kita dengan sanad muttasil, iaitu dengan sanad yang kembali kepada Nabi SAW. Sebagai misal Al-Imam Bukhari, beliau ini mengarang ini kitab ini Sahih Bukhari, dan beliau menukilkan sanadnya. Beliau mengatakan, aku telah dengar daripada guruku, dan guruku telah dengar daripada fulan bin fulan, dan fulan bin fulan telah dengar daripada fulan bin fulan, dan fulan bin fulan telah mendengar daripada tabi'in ini, dan tabi'in ini mendengar daripada sahabat ini, dan sahabat ini mendengar daripada Nabi SAW. Dan dia mengatakan, aku telah mendengar daripada Rasulullah bahawasanya Nabi mengatakan sedemikian dan sedemikian. Ini kita mengatakan sanad muttasil. Dan juga Al-Imam Bukhari meletakkan syarat-syarat sihah. Sama ada orang yang dengar ini dipercayai ke tidak dipercayai, hafalannya bagus ke tidak hafalannya bagus, sama ada orang yang bertakwa kepada Allah ke orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Maka ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Hatta di dalam agama Islam saja kita ada perkara ini. Dalam agama Islam saja kita ada sanad. Kita lihat ini adalah daripada keistimewaan ini agama Islam. Hadis-hadis Nabi SAW kesemuanya yang ini ada sanadnya kembali kepada Nabi SAW. Begitu juga kita boleh membicarakan ulama-ulama yang lain seperti Imam Muslim, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Tirmidzi. Mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW yang mereka mendengar sendiri daripada orang yang mendengar daripada dia yang mendengar kepada Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, hari ini banyak hadis-hadis Nabi telah sampai kepada kita. Tetapi masalahnya, sama ada kita nak belajar atau kita tidak belajar, ataupun sama ada kita nak membacanya ataupun kita tidak membacanya. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran alhamdulillah sampai kepada kita, seperti mana ia diturunkan kepada Nabi SAW lebih daripada 1400 tahun yang lalu, dan tidak ada huruf yang berubah daripada Al-Quran. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, Allah mengatakan, nahnu nazzalna 'alaika dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran kepadamu ya Muhammad, dan kami yang akan menjaganya. Kita lihat Allah menjaga Al-Quran ini hari ini. Berjuta manusia menghafal Al-Quranul Karim, dan sanad yang ini Al-Quran lebih dahsyat ini daripada sanad ini hadis. Sebab dia dalam tiap-tiap generasi umat Islam menghafal yang ini Al-Quran, daripada zaman sahabat Nabi SAW kepada zaman tabi'in dan tabi'in, maka Al-Quran ini dinukilkan kepada kita melalui hafalan. Begitu juga melalui yakni tulisan. Baru-baru ini di museum ini di British, mereka jumpa Al-Quran yang paling lama. Al-Quran yang paling lama dijumpa yakni dan disimpan yakni di Birmingham. Ada museum yakni Birmingham, dikatakan ini Quran yang paling lama. Quran ini ditulis pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Cuba kita bayangkan. Yakni Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau yakni menjadi khalifah sikit lebih kurang beberapa tahun selepas wafatnya Nabi SAW. Jadi kita ada ini Al-Quran hari ini lebih daripada 1400 tahun, hatta dalam bentuk tulisan, belum lagi hafalan. Hafalan yakni kita ada berjuta-juta manusia yang menghafal ini Al-Quran. Ini adalah daripada mukjizat Nabi kita SAW. Tetapi masalahnya adalah sama ada kita baca Al-Quran ke tidak, kita tidak baca Al-Quran, sama ada kita mempelajarinya ataupun kita tidak mempelajarinya. Sama juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Allah menjaga agama ini. Agama ini telah sampai kepada kita, tetapi kita yang buat pilihan. Sama ada kita nak mengamalkannya ataupun tidak, sama ada kita nak mempelajarinya ataupun tidak. Maka barang siapa yang mengambil bahagiannya
daripada warisan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan kelebihan yang sangat besar. Dan Nabi SAW berjanji, kuntu lahu syafi'an. Nabi mengatakan, aku akan memberikan kepadanya syafaatku pada hari kiamat, dan aku akan bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala akannya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan insya-Allah ini kekuatan dan taufik, yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat ini kita mempelajari ini agama ini, dapat kita mengamalkannya, dan juga dapat kita menyampaikannya. Jadi hadis-hadis ini menerangkan kepada kita kelebihan mempelajari dan menyampaikan agama kepada orang lain. Dan ini adalah daripada kelebihan umat Nabi SAW, ini umat dakwah. Seperti mana kita mengatakan banyak kali, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebaik-baik umat dikeluarkan kepada manusia. Seperti mana Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat, Allah mengatakan, dikeluarkan kepada manusia. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Mudah-mudahan dalam bulan Syaban yang bahagia ini, Allah mengabulkan segala doa dan menjadikan kita sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebab hidayah bagi orang yang lain, dan Allah memberikan kepada kita pembukaan yakni dalam ilmu, pembukaan dalam amal, pembukaan yakni dalam tabligh, yakni menyampaikan agama kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diberikan syafaat, diberikan syafaatul kubra oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita di dunia dan mengampunkan dosa kita ini di akhirat, dan kita dimasukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini kita ada permintaan baca Fatihah bagi Salima binti Ali yang sedang menghadapi kemalangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تكبر